जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे एही भिडियोटी आपणक पई थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। मीन राशि व्यक्ति विशेषक जीवन बदलिबा को जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलता समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगा जाऊँगी एवं पुणी थरे खुशी फेरिबा को जाऊँगी। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होगा जाऊँगी, जहाद्वारा आपणकर जीवन में किसी बड़ होगा जाऊँगी। आपणकर जीवन में चलता समस्त दुख कष्टर अंत होगा जाऊँगी, पुनर्बार आपणकर जीवन में खुशी फेरिबा को जाऊँगी। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाए। शुक्र आपणकर अष्टम घरे थिले, खराब स्थिति रे थिले, सेतिपाई आपणक जीवन रे धनर आसु नथिला, धनर व्यय घटुथिला, आपणकर पैसा संचय होई पारु नथिला। किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर नवम भाव को चलन करिवे, भाग्य भाव को चलन करिवे, तेबे यह आपणक पई बहुत उत्तम समय अटे। भाग्यर सपोर्ट आपन को प्राप्ति हेब, समस्त दिगरु भाग्य आपणक साथ देव। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे उन्नति करिवे। कम परिश्रम रे आपण बहुत अधिक सफलता लाभ करिवे एवं यह सहित बृहस्पति मध्य आपणकर तृतीय भाव रे बसी भाग्य भाव को देखिवे, शुक्र को देखिवे। भाग्य आपणकर बहुत भल अछि। आपण एही किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती, कोनोसी बड़ डिसीजन मध्य नै पारंती। आपणक गृह रे शुभ मांगलिक कार्य रे आयोजन मध्य होई पारे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथिबा लोकमानंक पई समय अत्यंत शुभ अटे। सेमानंक काम रे बहुत अधिका सफलता प्राप्ति हेबो। आपणक आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति होई पारे। चारि दिगरु आपणक लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण धार्मिक यात्रा मध्य करि पारंती। धार्मिक यात्रार सुख आपणक प्राप्ति हेबो। आपणकर मन धर्म आड़ को अग्रसर होई पारे। सामाजिक कल्याण काम रे आपण मन देई पारंती। आपण एही समय रे कोनोसी छोटो मोटो ट्रैवल करि पारंती, छोटो मोटो जगह को यात्रा करि पारंती। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। मैनेजमेंट, बैंकिंग क्षेत्र रे, ट्रैवल एंड टूर ए सब क्षेत्र रे काम करुथिबा लोके माननकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। ऑनलाइन क्षेत्र रे, डिजिटल क्षेत्र रे काम करुथिबा लोक माननकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणक भितरु ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो, समाज रे आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेबो, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। आपण किछि एमिति करी देखाई पारंती जहा द्वारा लोक माने आपणकु प्रशंसा करि पारंती। देखंतु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव को देखुचंती, नवम भाव को देखुचंती एवं आपणकर एकादश भाव को मध्य देखुचंती एवं बृहस्पति बक्री हेबाकू जाउछंती। तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या चलीथिला सेथिरे सुधार आसीबो। वैवाहिक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरी आसीबो। आपण कौनसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपणकर लाइफ पार्टनरंकर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसी पारे, काहेकि ना बुध एवं सूर्य बुधादित्य राजयोग आपणकर सप्तम भाव रे बनुअछि। आपणकर लाइफ पार्टनरंकर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसी पारे, फाइनेंशियल ग्रोथ होई पारे। आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसी पारे एवं जो माने भी संतानर कामना रखुथिले तो सेमानको मध्य संतान सुख प्राप्ति होई पारे एवं जो माने विवाहर अपेक्षा थिले विवाह होई पार नथिला
ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ବେପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲା ବା ଅଟକି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଚାକିରି ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନୋକାମନା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଫରେନ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଭଲ ପାଇବାର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକାରୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ହେଉ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଥାରେ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।